Definitivno jedno od najlepših mjesta koje sam posjetio jeste Maglić. Izlasci sunca su neverovatni, a planine koje me okružuju postanu još lepše. Je sad vreme da se ide kući, ali pre nego što odem kući idem da istrčim do Trnovačkog jezera. Naravno to će biti sporo i nikakvo trčanje, ali jednostavno ne mogu, a da ne uradim to. Svako ko ide na Trnovačko jezero, uglavnom okači slike Trnovačkog jezera koje jeste prelepo. Ali realno, staza ka Trnovačkom jezeru je isto toliko lepo, pa je to. Vreme je malo da smršam. Na ovom putovanju sam se fino ugojio, pa je vreme višak da probam da zbacim. A iako ne uspem, to salo će dobro doći kada stigne zima. Ovo će opet biti avantura od 3 države. Opet Crna Gora, opet Bosna i idemo nazad u Srbiju posle ovoga. Sve je manje strmo, što znači da bi jezero trebalo relativno blizu. I evo nas, drugari, stigli smo do jezera. Prelepo, jednostavno, neverovatno. Otprilike nekih 5 km treba do jezera. Meni u nekom polutrčećem koraku je bilo potrebno 50 minuta. Sad idemo da popijemo pivo i lagano ćemo nazad. Idemo lagano da se pozdravimo sa ovom predivnom planinom. Definitivno se vraćamo ovdje, ne bi li se popeo na Maglić, ali sada nisam htio. Polako se vraćamo u Srbiju, imam još jednu stanicu pre Srbije, idemo malo da ronimo, da uživamo, da vidimo stare prijatelje. Ovo je definitivno jedan od lepših pogleda koji sam imao iz kombine i jako mi se ne ide kući. Napuštamo Maglić, napuštamo prelepo jezero. Definitivno se ovdje vraćam jer ovo. Ali definitivno Maglić, Prijevor, to mi baš onako pravi lepa sećanja. I razlog tome jeste što su divni, što su ljudi predivni, to što je priroda predivna, zato što jednostavno je uživanje. Ono što mi je uvijek zanimljivo kod ovih ruralnih mjesta jeste što su neki onako, ajde da kažem, strane radio stanice, uvijek ih je teško dobiti, uvijek je sa stranom nekom zabavnom muzikom, uvijek ih je teško navatati, ali zato kada dođe narodnjak, to se uvijek čuje bez problema, gdje god da ste bili na planini ili u gradu. Ono što bi stvarno volio da ostane put ovakav, to bi značilo da i dalje ne bi bilo ovako. To bi značilo da i dalje ne bi bilo puno kola, ne bi bilo previše posetilaca i ostalo bi ovo sve koliko toliko divlje. A ova vožnja kao da traje večnost. Definitivno jedna od napornijih vožnji, još jedno 39 minuta. I stižem do Tuzla, nije Tuzla nego Šički kop, to je ono jezero o kojem sam već malo pričao, snimao. Tako da je jedna od starijih epizoda ko će da vidi, a ovako idemo sada da vidimo ekipu, to jest sutra, a sad ćemo da spavamo. Kada sam stigao na jezero, odmah sam zaspao i jedva čekao sutrašnji zaron. Postoji nešto toliko prelepo kada iz buke pređem u tihi i miran svet.
Jezero Šićki Kop obilo je prelepim prizorima, a i mnoštvom riba, od štuka pa do slatkovodnih meduza. Da, i to postoji. Nažalost, pored nekih tipičnih vrsta, tu su i američki somići, izuzetno invazivna vrsta. Ovi somići jedu ikru i mlađ drugih riba, a također se brzo razmnožavaju, čineći veliku pretnju po ostale vrste. A posle zarona, vreme da krenem dalje. I to je to, završili smo sa Šićkim Kopom, videli smo malu ekipu, to je najbitnije. Imat ćete njih priliku da upoznate u nekoj od narednih epizoda. To, idemo za Novi Sad, idemo kući. Prošlo je 4-5 mjeseci od puta. Srećan sam što idem nazad, ali realno želim još da snimam. I evo još malo granica sa Srbijom. Koliko je sati? 10 do 10. Pa, nadam se da neće zezati, da neće smarati. Umoran sam, jako sam umoran. Samo da stignem do Novog Sada i da definitivno onako zapečatim ovo putovanje. Kamper, nema ništa za reality. Dobro večer. Ništa, kamper je u pitanju. Kamper je u pitanju, ništa lične stvari. Aha, ovdje je desno. Tu, bilo malo provere, ništa posebno, sve cool. Ovdje je bilo malo provere, ništa posebno, sve cool. Ajmo sada granica sa Srbijom da vidimo šta kažu. Dobro večer. Nemaš da podalje? Ništa, kamper u pitanju. Kamper? Tako je. Odakle je? Bio dole na Magliću pa sad je iz Tuzle tu pauzirao i tako. Gdje? Hvala. Dobro večer. Kamper je. Šta je ovo kamper? Kamper, da. Jel imaš nešto prije? Ništa. Nisi ništa kupovao, nisi? Pa kako? Ajde. Hvala. E pa drugari, evo me, stižem u Novi Sad. To je to, ide Novi Sad. Jedino je glavno pitanje kuda želim da stignem u Novi Sad. Tradicija mi je uvijek da odem na most, na Dugin most, ali nažalost, pošto protekli put kad sam to uradio, imao sam jednu veliku nezgodu, jedan lik me skucao, tako da idemo na most Slobode. Malo sujeverija, nikad nije na odmet. Kad god se vraćam u Novi Sad, setim se citata mog omiljenog pisca Terry Pratchetta. Zašto odlaziš? Tako da se možeš vratiti. Tako da možeš vidjeti mesto odakle si došao novim očima i dodatnim bojama. I ljudi vas tamo vide drugačije. Vratiti se tamo odakle si počeo nije isto što i nikada ne otići. Gdje si, lepotica? Dobro jutro, ekipa. Ovo je mjesto na koje sam prvi put došao kada sam odlučio da živim u kamperu i u pitanju je Šodroš. Gdje ste, ekipa? To se desilo prije 1.5 godina kada je počeo onaj protest protiv izgradnje ovog mosta i tada kad sam krenuo da kampujem dosta je bilo mirnije ovdje, bilo je hladno, nije bilo toliko ljudi. Sada vamo lupaju da prave most, vamo se čuje after party i tako da sam relativno rano ustao, a i oni su, pa dobro, ajde. Sad ima jedna zanimljiva anegdota za
za kombi i za protest koji se desio. Mi smo tu danonoćno čuvali, imali smo tu jedan veliki šator, to je 2 velika šatora i tu smo danonoćno čuvali da ne dođe do seče ove predivne autohtone šume. I desilo se to da je jedno veče bio jedan veći protest, a mi smo dobijali struju od jednog komšije. Naravno, to policija kad je videla, oni su to sasekli i mi nismo imali tu noć struju. I ja rekao, šta ću, daj kabel taj, ja uzeo kabel, utakao u kombi, ceo kamp opet sija, predivno je. I šta se dešava? Sutradan dolazi inspekcija da vidi odakle krademo struju. Pa i gledaju, počeli da prate kabel, ono dugačak kabel i završava u kombini. I naravno nisu mogli ništa da urade, ali ono što je zanimljivo šta se desilo jeste sutradan ili 2 dana posle, ne mogu tačno da se setim, je da je bio jedan manji protest, da je ne bio neki mini koncert. I ja sam vezao bajs za vamo jednu banderu. I vezao sam ga oko 6, prošetao sam se do grada oko nekih 10, vratio se oko 11, nisam baš obratio pažnju na bajs, ali kad sam se vraćao imao sam šta da vidim. Bajs je jako čudno izgledao i kad sam prišao, evo možete vidjeti na ovom snimku, bajs je bio uništen. Prvo sam mislio da ga je izveknuo auto, ali nije. Kasnije kad se malo izanaliziralo, vidi se da je bio pokušaj krađe. Ono što je bilo jako zanimljivo u svemu tom jeste da je policija bukvalno da je civilna patrola odmah bila 10 metara od bicikla i marice su bile 100 metara dole. Bajs posjedujem 10 godina i nikada do sada niko nije pokušao da mi ukrade taj bajs i evo to se desilo pre 1,5 godine da je neko bukvalno uništio bajs. Ko šta možete zaključiti sami. Sada verovatno će ovdje krenuti komentari, pa potreban je most u Novom Sadu, ovo, ono. Naravno, slažem se, ali već smo došli do granice kada te stvari ne treba raditi na uštrb prirode. Ovo je jedna unikatna, autohtona, predivna šuma ovdje na Šodrošu i jednostavno je greota to uništiti zarad nekog napretka. A iskad ne vidim ni kojeg, jer i dalje u gradu je pretoplo, svuda je beton, nema drveća, nema parkova, nema ničega i samo i dalje ide beton. Saobraćaj je loš i glavna stvar koju su ljudi najviše kukali jeste da oko 4-5 kada se vraćaju sa posla bude ogromna gužva na mostu Slobode. Tako da stvari nisu crno-bele, nije kao mora ili ne mora most, postoje druge opcije. Neke od drugih opcija jeste da se malo bolje reši GSP sistem u gradu, on je, meni barem deluje katastrofa, rešen je, budu ogromne gužve, da se smanji broj automobila u gradu, a to može da se radi tako što se daju subvencije na bicikle, na motore, ovo što sad daju na bicikle je isto komedija, neka motor je ono sve skuplja registracija, tako da kada se sve te neke stvari reše, kada se obrati pažnja na infrastrukturu, onda bi ja bio u fazonu, ok, više ovo ne može ovako, moramo još jedan novi most. S obzirom da močvare nestaju alarmantnom brzinom, novi izveštaj WWF-a poziva zemlje da hitno prošire napore da zaštite i obnove jedan od najvrednijih ekosistema na svetu, koji pomažu održivu budućnost ljudi i prirode. Zone kao Šodroš pružaju stanište hiljadama vrsta vodenih i kopnenih biljaka i životinja. One su dragocene za zaštitu od poplava, poboljšanja kvaliteta vode, kontrolu erozije obale, rekreacije i estetiku. Ali mi izgleda moramo da prođemo ceo krug, da sve uništimo, pa onda da vraćamo. I sad nekako, čak i ovdje u gradu, kad imate ovu jednu prelepu autohtonu šumu tu na Šodrošu, dolazi do uništavanja te šume. Ali to nije jedini problem. Dakle, ima mnogo problema. Ima problem na Fruškoj gori od prekomerne seče šume i krivo šumarenja. Izvinjavam se, 6 sati je, sad mi jedino taj termin pada na pamet. I zbog te prekomerne seče Fruška je gora odbijena da postane članica UNESCO svetske baštine. To bi bilo takva predivna stvar da se to desilo, a da ne pričamo koliko vam to neko
mesto dospe na tu svetsku kulturnu baštinu, raste vam turizam, raste vam sve, raste vam novci za održavanje toga i naravno najpopularnija tema jeste do sada Rio Tinto. Ja sam za Rio Tinto čuo pre jedno 10 godina dok sam živeo u Aziji i iskreno da budem ni na kraj pameti mi nije bilo da bi tako neko zlo moglo da dođe u Srbiju. Jednostavno nigde, ne znam. I to zlo, nažalost, je došlo u Srbiju i moramo svi da se ujedinimo protiv toga. Zašto? Rio Tinto jednostavno u korumpiranim zemljama kao što je naša ne radi uopšte po propisima i bole ih uvo da vam ostane čista i lepa životna sredina. A mi kao građani po Ustavu imamo pravo na čistu vodu, čist vazduh, a naravno, evo, kao što već vidite, kad krene zima u Novom Sadu, Beogradu i svim drugim mestima, vazduh je katastrofa zagađen. Najbolje da ovaj video završimo jednom pesmom Ljubivoja Ršumovića. Domovina se brani lepotom. Domovina se brani rekom i ribom u vodi i visokom tankom smrekom što raste u slobodi. Domovina se brani cvetom i pčelom u cvetu, makom i suncokretom i pticom u letu. Domovina se brani knjigom i pesmom o nebu, sestrinom suzom i majčinom brigom i onim brašnom u hlebu. Domovina se brani lepotom i čašću i znanjem. Domovina se brani životom i lepim vaspitanjem.